सी आसतु लोक विचार हम ना ना लोक आसले विचार हम रुह मुझे बसई रुह लोक आसतु विचार हम ये तमरी आफेल मु पैसा कथाटा बुझ भाई शुण शुण भाई कथाटा बुझुना आग कौन है कथाटा लक्ष्मी दुकान मिछ कथा तो मुझे कहबी तुम आखि आगे तुम बाछिकी देल मुझे तुमको ओजन कली 1.5 किलो तुमको सेव देली मुझे ठकी देली तुमको हाँ तुम आखि आगे तुम तो बाछी आफेल मनीष सागे सागे बदल जीव आफेल एटा मु भलो आफेल देली मनीष मु देनी कि सागे सागे मनीष बाहर बदल जीव आफेल देली कम से कम गोटे दिन तो लागियो ताको पचिया पई तुम आफेल थोरु पानी बाहर पानी माने जो गंध होची छाड़ जो कुहनी तुम एइबेला आफेल लोक तुम तो केते लोक ठकी दियो एइबेला मते चिन्हिच ना भाई ठकिया ठकिया हम जातक नहीं भाई 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 ठकिया हम जातक नहीं आमे काउ ठकिनु हैला भाई कथाटा बुझ भाई कथाटा बुझ ठकिनु आमे हैला ठकिबा हम जातक नहीं मु तुमको भाई कहली तमे भाई बाछी की दियो एटु से तुम आखि आगे तुम तो बाछी की देला भाई मु तुमको तुम आखि आगे देखिछ पॉलिथिन में बांधिली देली तुमको पॉलिथिन में बांधि तुम पुणी कहउछ भाई एडा पुणी पानी बाहला भाई मु को कहली ना ना मु तुमको ए पॉलिथिन देली ठीक अछि तुम जो कथा कहउछ हला मु तो तुमको देली तुम बा तो पाकर 7-8 पॉलिथिन कोन पई थुइछि सेगुड़ा सब खोलो काढो तक सब खोलो से कहउछि तो भसे से सब अरे सेगुड़ा सब ऑलरेडी सरी जेडा सब बंधा ହେଇକି थुआ जेरा लोक आसिले नेबे जनकर अछि बरात अछि जनकर तो से बरात देकी जाइछे आसिले नबो बोली तो नेबे खोलु ना हमें देखिया काले तांका आफेल भलो थिबो तांका आफेल भलो थिबो बाछी ये भाई रा बाछी के देइछन बांधी की थोई छन भाई मु खोलिले रे कोन गोटे सेकेंड लागे हला आफेलटा तुम हाथू देली हाथू आनिले सांगे सांगे बदली गले आफेल सब अरे भाई तुम कौन बाछी तो भाई मु तो तुमको देखि भाई मु तो भलो देछि ना भाई तुमको तो तुम तो बाछी गेलो मु तो तुमको सेटा देलिएगा मु भाई तुमको अलग किछ देछि कि व्यापारी पूरा टेंशन काने से चोरीटा छी करछि ना व्यापारी पूरा टेंशन कोन चोर भाउछि कि ना हां तम छक तम एरिया तो सी आई जेटी सी गरम देखा पड़ो तुम क्या चिल्लेबो ता परे व्यापारी पूरा अलग टेंशन यदि चोर मो सपाल टाणो सेई वाला व्यापारी पूरा सेवा कंडीशन ता पर मात्र ता पर चढुछु आगे सर चलो जी आगे सर एक्शन चल स्टार्ट तो ठीक अछि ना ना मु आफेल देली पचा बाहरला गोटे पचा बाहरला दीटा पचा बाहरला ठीक अछि पचा बाहरला ठीक अछि तो टोटली आफेल जरूर पानी बाहर सढ़ी गलानी आफेल बुझी परना तमे सढ़ी गलानी इन द केस आपको खाई होबनी खाइले जण मरिबो गोटे आफेल बोलो अछि कि दीटा गोटे आफेल ही बोलो अछि आ गोटे तो एवरेज घर नो भी से पची जीवो भाई मु तुमको कोन कहूची गोटे थोर कथा तुम बुझा पड़नी बोधे हां तो मु कोन कहूची मु तुम कहला तो मु कोन कहली जे तोड़ तुम कथा बुझी पारन बोधे से तोड़ तुम कहूची तमे भाई बाछी की देलो मु तो तुमको देली तमे कोन बार चढु जाय तोड़ बसी की तमे तो भाई तम आखि आगे तुम बाछी की देछि ना नहीं तुमको तम आखि आगे और तू किए के कोठा टका गिरे तू कोठा टका तू ए कोठा टका गिरे तू कोठी कर तो चल देखिए कौन चल भाई सुनो अरे रुह फोन कर दो ए फोन कर दो ये कौन आसी जोड़ चिल्लो ची इकना से धरे दो से तू लोके तो पिला उठो भाई फोन कर दो सीए कौन सी चढ़ू सीए किए से डाक दो ताको तो सिगी नहीं विक्रम को तते मु बाडै थिला तुम झगड़ा भीतर पसु एबे फेर बाडै धरि केला एटी पोस्ट कोला से देला ई बाटा को ता से तो चलछि लिंक ओके ये सब हेइला परे मु आउ मझरे इंटरफेयर करबिनी सडन रुद्र होची सेठी जो बस स्टैंड से आखो पाखर तार बंधु बांधव घर अछि हैला आ किछि दिन पूर्वरु सेठी तांकर नुवा बंधु बांधव हेछि आ प्रथम थर पय से आछि हैला कि तापर जेतले फोन करछि तांकर जेतले रुद्र को से बाडे पे आछि जेतु लोकल से नो लोकल हो जो ये फळ वाला रुद्र को बाडे पे आछि रुद्र डाकिछि ता बंधु बांधव लोक सेपट ताको फोन ने कोछ त्रिकेर हम भाई सेठी अछि तो डाकुछि रो हां हम भाई तो दुकान सेठी अछि डाकुछि रो सेठी तो पाखु जीवो तो से भाई किए तो भाई होछि सही मु एथि से भाई तो सर सी होछि सही भाई हैला चलो कंटिन्यू ठीक है सर ठीक है ए कोन रे तू माडा बुली गलुनी बोधे माडा हैतला मन नै बोधे तोर तू को आसी त हमें मामला दी करियो रे बहुत मार दउ तू 50 तू देख मार दिन मार खाइबे तू बेसी रंग को जेटाको गांधी रोगा राती जाको गांधी रोगा छडा बने एटो हला बेसी रंग देखो आज तू खाइबे आज हम एरिया रे तू को हम एरिया रे तू को हम एरिया रे मामला दी देखेबू तू को हम एरिया रे मामला दी कोन देखू आइजन ना हम ई छक ऊपर दिया जे फळ दुकान 4-5 आइनी हो से सेकेंड दुकान तुम झगड़ाटा माइम रे चलछि म्यूट कर दे झगड़ा चला
ଆପଣ ଟିକେ ପଠଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ସେ एकदम ପୁରା एकदम ଲୋକ ଫୋକ ନେଇକି ଆସିଲାଣି କହିଲାଣି ମୁଁ ବାଡେଇ ବୋଲି ପଚା ଆପେଲ ଦଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ହଉଛି ମୋ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସାନ ଭାଇକି ସାନ ଭାଇକି ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ପା ଏଇଠି କୋଉଠି ତା ଦୋକାନ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ସାନ ଭାଇକି ବି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଆସୁ ତା ଦୋକାନ ଏଇଠି ଆସୁଛି ହେଲା ତୁ ଗୋସେଇ ଆସୁଛି ହେଲା ତୁ ଯୋଉ ଯେତିକି ଗରମ ହେଇଛୁ ନା ମୋ ଉପରେ ଆସୁଛି ହେଲା ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ତୋ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କିରେ କିଏ ଆସୁଛି ଡକା କାହାକୁ ଡକଉଛୁ ତୁ ଡକା ତୁ କାହାକୁ ଡକଉଛୁ ଡକା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେଟା ଟଙ୍କା ତୋର ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲା କେତେଟା ଟଙ୍କା ତୁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉଟା ଟଙ୍କା ଆସିକି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ଗରମ ଦେଖେଇବୁ ମୋ ଏରିଆରେ ତୁ ମତେ ଗରମ ଦେଖଉଛୁ ନାଇଁ तो एरिया छोड़ दे मैं एका थोड़े पिटिम तो एरिया छोड़ दे ना तो एरिया ତୁ एरिया ଚୁପ देखा ना ରହ एरिया देखा ना थोड़े पिटिंग जमा साहस कर ବଦେବି देला ଯେତେବେଳେ କାନ ମୁଳିକୁ ଭୁଲିଯିବ ଏଇଟା ବୁହ ଏଠି ହେଲା ଏଇଠି ସେଇ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ପଡେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ କାନ ପିଟି ପାରି ମୁଳିକୁ ଆଉ ବଦେବି ପିଟିକି ତ ଚୁପ ଦେख ଆଉ ଥରେ ରହ ପିଟିକି ତ ଦେख ଚୁପ ତୁ ରହ ମାଡ ଖାଇବୁ ମୋ ପାଖରୁ ଚୁପ ହେଲା ରହ କୋତେ ତ କଣ ପିଟି କଣ ଖାଇବୁ ସିଏ ତୁ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କରନା ହେଲା ତୁ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ କରନା ତା ବେଶୀ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ମୋଠୁ ନେଇଛୁ ରଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ତୁ କିଛି କିଏ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମାମଲାତି କରିବାକୁ ତୁ କିଏ ତା ପାଇଁ ମାମଲାତି କରିବାକୁ ମତେ କହ ତୁ କିଏ ପବ୍ଲିକ କିଏ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ନା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ କଣ ଦୋକାନୀ ଆବେ ଆବେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମତେ ନା ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇ କେହି ତୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ପିଠିରେ ପଡିବେନି ହେଲା ଆମେ କଣ ସେଇ କହୁଛୁ ତୁ ଜିନିଷ ରିପିଟ କରିବାନି ଅଧିକା ଜିନିଷ ରିପିଟ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ସେମ କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଓକେ ସେମ ସେଉଟା ଆମେ ମୁଁ କହିବା ତାପରେ ରୁଦ୍ରର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ କିଏ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି କି ଦୋକାନଟା ହଉଛି ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଠି ଦେଖ ଦୋକାନଟା ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ଫଳ ଦୋକାନଟା ସେଇଠି ଭାଇ ବା ସେଇଠି ଫଳ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ ଭାଇକି ଦେଖିନୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଭାଇ ଦେଖିଛି ଭାଇ ସହିତ କଥା ବି ହେଇନି ମୁଁ ତାପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ତାକୁ ବୋଧେ ଝଗଡା ପାଗଳ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଅଛି ର ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ କିଏ ତା ଭାଇ ହଉଛି ତା ନା ଆବେ କିଏ ତୁ ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଏମିତି ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ଆପେଲ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଛକକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଛି ସେ ପଚା ଆପେଲ ଦେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ପଚା ଆପେଲ ଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଭଲ ଆପେଲ ଦେଲି ପଚା ଆପେଲ କେମିତି ବାହାରିଲା ଏତିକି କଥା ସେ ଗରମ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଗରମ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ କଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଭଲ ଆପେଲ ବାଛିକି ଦେଲି କି ନିଅ ଦିଦି ପଠେଇଲା କି ଯା ତୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ନାହାନ୍ତି ନନା ତୁ ଆପେଲ ନେଇ ଆସିଥିବୁ ବାବା କଣ ଖାଇବେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସି ବାଛିକି ଦେଲି ଭଲ ଆପେଲ ଗୁଡା ସେ ଉଜ୍ଜଵଳ କଲେ 1.5 କିଲୋ ହେଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି ଆପେଲ ଧରିଲା ବେଳକୁ ପଚା ପଚା ସ୍ମେଲ କଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଗୁଟା ପଚା ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସଢିକି ଏତେ ଜୋର ପଚା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଉପରେ ଗରମ ହଉଛି କହୁଛି ପିଲା ଡାକି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଏ ଯୋଉ ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫଳ ଦୋକାନଟା ହଁ ହଁ କିଏ ସାନ ଭାଇ ହଁ ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି କଥା ହେଇନି ଜାଣିନି ଭଲସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଠଉନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ପଠଉନାହାନ୍ତି ସେ ପୁରା ଲୋକ ଡାକିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଦୋକାନ କିଏ ତମେ ଟିକେ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ମାଟିଆ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି କଣ ଝଗଡା ହେଇଛି ଟିକେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 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 ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଏଇ ବସିଥିଲୁ ବେପାର ଦୋକାନରେ ଆଉ କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଲା କି କିଏ ସେ ଓହୋ ଏଇ ମାଟିଆ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କି ହେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଇନା ତମେ ବୁଝିଲ କି କଣ ହେଲା ଭାଇ ପିଲାଟାକୁ ହେଲେ ବାଡା ବାଡି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ବି ହଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭାଇନା ତମେ ସେମ୍ ଛାଡ ଆସିବା ଛାଡ ଦରକାର ଛାଡ ତମେ ଭାଇ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର କି ତମର ନିଜ ଭାଇନା କଣ ଲୋକଟା କିଏ ହେଇଛି ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛ ହେଲା ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେମ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସତରେ ତମ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତମ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାଡେଇ ପାଇଁ ଯାଉଛ ସଡନ ଦେଖିଲା ଆରେ ସେ ତମ ନିଜ ଲୋକ ଟିକେ ତ ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେମିତି ହବ ତମ କଥା ଗୁଡା କେମିତି ହବ ତ ସେମିତି ହବା ଦରକାର ଭାଇନା କୁହନି ଭାଇନା ବାଡେଇ ପକେଇଛନ୍ତି ରେ ତାକୁ ଭାଇନା ପିଲାଟା ଭାଇ ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା କଣ ଭୁଲ ଆରେ ସେ ହେଇଥିଲା ତମର ବାଡେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତମର ନିଜ ଲୋକ ସିଏ ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସିଏ ତମେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନ
प्रथम थर से देखुछ ताकू हाँ मुझे भाई तो सारा भाई रे भाई तो सारा झगड़ा कर छले भाई कोन करी भाई ओ भाई रो रो भाई कोन कहबे भाई केमती टाइप रो कथा हो सी आईची तम चिन्हा परचर चाकरी करियो बोली हैला ये सब सरला पर तम ती जण भीतर म्यूचुअल हे जाउची कथावार्ता हे जाउची सब तापर से तुमको चाकरी करिया पई तम ताको जो चाकरी कलु ना चाकरी खोजे पई से को कौन भाई तुम ये फल दुकान कर नाम दौर दुकान लोक तुम कह तू गोटे खोलुनु तू ये कर भाई भाई ओ भाई भाई हटिगला एकाथर बाट चुप काई वॉइस रो पिच डाउन हेगला कोन हला अरे भाई ओ भाईटा उरे काई ते होउजु हैं तू जे सुदाम भाई ना रो बंधु बांधव टी हैं सानू सुदाम भाई भाई ना रो बंधु बांधव टी तू हां का बंधु बांधव टी तू कौन पे तो झगड़ा करछु मगे तो ओ भाई होरे तू मोर सानू हैं भाई तमे सानू भाई तो हां कौन एंती तू होउजु गोटे पिला टोकाटा कौन एंती तू गरम खाजु मो उपरे कौन तू हबु हैं की टोका तू बुझिलु एटा गरम खाइलुनी तू हैं तू साको भाई कि कौन तू गोटे तमे गोटा लोक तमे एठी माने पचा फेलो ये दउ गोटा राग लागियोनी जी सुनियो छाड़ कौन तू गोटे और तू आसिक ब टे दुकान तू जानियो कौन बेपार कथा कहानी कौन बुझिबु आजिकाली कथा कौन हेलानी आजिकाली जदि एमती तू 100-200 टका जदि न मारिब कौन तू ताले लाभ पाइबु मते कहलु जो प्रकार रेट हेलानी परिया पडुची रे कौन पका तू छाड़ राग रही कौन ना तू रागिलु खराब होइलु कौन झगड़ा हेला गोटे नीति दिनिया काम हेला रे भाई कौन करिया ये ना ना खराब होइलु सानू भाई तमडू इमिति आसे तू रागिलु रागी भी कहीं मद नाई तम नार केते भलो कथा कोन जानछो ना कि से इमिति सानूटा भारी भलो पिलाटा ये ए मुना आ सानोटा पे आनलु दिटा लसी आने दे हां हां दिटा आने दिटा तापे गोटे मोपे गोटे मगा मगा जा ना ना आननी आननी लसी हां आननी आ लसी पियो रो तू काई गोटे ची ह ठंडा कर मन रो गोटे काई गोटे गरम हेग छु रो ठंडा टी कर आ टोका पोका टा दे भाई तते एले सब बाडे पके थाने भाईटा को भाई रे कोन ए झड़ी फड़ी गलुनी ओके 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 तू आमे जेतबेले जेतबेले ହେଲା परफॉर्म करछंती हम कथावार्ता सहित बॉडी लैंग्वेज ता सहित मो आखी ई सब से अकॉर्डिंग हवा दरकार जेमती आमे सतरे हमर गोटे कोन प्रॉब्लम हेले जणा पड़े जेमती हम मुहरु देखि कि जानि दियंती काहे ना से कथाटा हम माइंड रे थाए भीतर थाए सेति नै जणा पड़े हम एक्टिविटीज रे जणा पड़े मो गो हातटा भी देखि देखि जण कि जान दबो मोर किछि भी एक्टिविटीज रु मु फ्री अछि बा टेंशन अछि मोर किछि गोटा एक्टिविटीज रु जणाइ देबो कि टेंशन अछि ना फ्री अछि ना किमति अछि तो सेति पे मो मुंडरु गोडो पंत एक्टिविटीज किमति होवा दरकार एही कथावार्ता बेले मु किमति एक्टिविटीज करिया दरकार बा जेतलो तम मु रियलाइज गोटे दिनसो करूछि कि यार बोलटा हे गले रे तो सेतलो मोर एक्टिविटीज किमति होवा दरकार बा मु का गोटे कोन झगड़ा करूछि किमति एक्टिविटीज होवा दरकार एबेठरो हमें एक्टिविटीज पई हमें मार्क करियो आम आख पाखर लोक ता सहित निजुक आगे मार्क कर केतबेले तमे सखाळु उठिला राति शोइला भितरे एमती बहुत सारा काम करछु जोतरे कथा कहूनो बट बहुत सारा काम करछु एमती बहुत सारा होछि काम होनी सखाळु राति शोइला भितरे बहुत टाइम एमती होछि जोतरे कथा किछि कहूनो बट बहुत सारा काम करछु बहुत एक्टिविटीज होछि मुंडरो गोड कोन बहुत सारा एक्टिविटीज होछि बहुत सारा एठी एक्सप्रेशन बहुत सारा होछि बट कथा होनी ए कथा मार्क कर तुम आख पाख जो लोक मान अछन तांकु ए कथा मार्क कर कि कोटा में से कथा कोनी बट तार बहुत सारा एक्टिविटी चलछि काम चलछि पूरा बॉडी रे काम चलछि तो से कोन कहूछि मु त बॉडी देखि जानि दोछि ता माइंड रे कोन अछि अरे ये कोन कहूछु कोन हम जानि छी तू कोन कहूछि ये कहूछि सी को हां भाई किमि जानलो ता बॉडी लैंग्वेज रे जानि देलो पट बुझले कि ओके ठीक अछि एटा जेमते हम छोट काम एटा गोटे छोट प्रोडक्शन कले हमें जस्ट खाली बस स्टैंड रे हम धीरे धीरे डेवलप करी एठी आनले बाकी आउरी बहुत सारा अछि हेठी पान दुकान रेलवे स्टेशन परिया मार्केट को तुरा करी बहुत सारा अछि तमे ताकू जाओ देखो आगे भलो से आगे ऑब्जर्व करो जे पंत ऑब्जर्व न हेछि दैट टू मु कोन काम रे जाउछि से टाइम पे देखि देली सेमति नो पर्टिकुलर जीबी सेति पे मो पाखर रेलवे स्टेशन अछि मु जीबी जहा अछि अवेलेबल मु कहूनी कि तमे आसो अलगा जगह 20 किलोमीटर जाइके देखो तम आखपाख जहाँ अवेलेबल अच्छी मार्केट अच्छी फिल्म हॉल अच्छी कंट्रोल गाँ मेला पार्टी होची पूजा होची जहाँ जहाँ हमें लिखी जेती जगह जाइछंती
ଆମେ ସେଇଥିରେ କରିବା ଯିବା ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟି କଥା କେମିତି କହୁଛି ଆଗେ ଦେଖିବୁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସତରେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରାମାଟିକ କଲେ ବଟ୍ ସେଠି କଣ ଏତେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା ନା ସତରେ କେମିତି ହଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଡରୁ ନଥିଲା ନା ସବୁ ସାହସ ଥିଲେ ସିଏ ତାର ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ଇଏ ଆ ଲୋକ ଡରୁଥିଲା ହଁ ଦି ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବୁଝିଲେ କି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଡର ନାହିଁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଡର ନାହିଁ କାଳେ କିଏ ହେଇଥିବ କାଳେ ସିଏ ଭାବୁଥିବ ସିଏ କିଏ ହେଇଥିବ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ନା ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହଉଛି କେମିତି କଥା ହଉଛ ବା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫଳ କରୁଥିଲେ ଅଲଗା କିଏ ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗାଳି କରୁଥିଲ ଆ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଥିଲ ଏଠି ଅଲଗା କଷ୍ଟମର ନାହିଁ କାହିଁ ସେ କଥା ତ ଥରେ ବି କହିନ ଟିକେ ରହ ଜମା ସିଂହ ନା ଟିକେ ରହ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ କଣ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛି କଣ ତ ଗୋଟେ କହୁଛୁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ କଣ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ଗୋଟେ ପିସିଆର ଟା ଆସିଲା ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କଲା ତ ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଭଳିଆ ରେଟରେ ଚିଲଉ ନଥିବେ କାଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ବା କଣ ହେଇଥିବ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ କଣ ବି ହଉଛି ଏଇ କଥା ମାର୍କ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ଲୋକଟା ହେଇକି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ସିଏ ରୁଦ୍ର ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ସେ ବିକ୍ରମ ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ସେ ଫଳବାଳଟା ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟମର ହେବି ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବାନି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯାଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇମାଜିନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇମାଜିନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ମୁଁ ଧରକ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଇମାଜିନ କରୁଛି ମତେ ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିକି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଧିକା କୁହନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ କରନ୍ତି ସେ ସିନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ସିଏ ବହୁତ କଥା ଭାବନ୍ତି ସେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ହେଲା କି ଓକେ ତ ସେ ଯୋଉ କିଡନାପ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଆମେ କରିକି ପଠାଅ ସେଟା କରିକି ପଠାଅ ବାକି ଟିକେ ଆ ବିଷୟରେ ୱାର୍କଆଉଟ କର ଯଦି ତମ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ଯାଅ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ତମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାନ ଦୋକାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଫିଲ୍ମ ହଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତ ଗାଁ ମେଳା ଭିଲେଜ ପାର୍ଟି ଭୋଜି ମ୍ୟାରେଜ ମେଳା ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଟାଇମ ଅଛି ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ନାହିଁ ପାଖରେ ଆମର ଖାଲି ମାର୍କେଟ ଅଛି ଯୋଉ ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖି ସେଇଠି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇପ ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି